बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लगता है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर की फैंटी जो है वो भूल चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई खौफनाक मंसूबा जो है वो प्लान कर लिया है। जम्मू कश्मीर यानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो डैम्स हैं उनको तबाह करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पे और फिर पाकिस्तान को एटमी हमले की धमकी दी गई है। इस वक्त जो भारत के फौज का जो मीडिया अकाउंट है उसकी जानिब से क्या दावा किया गया है, इसकी तमाम तरह डिटेल। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी खबर, और ये है ईरान के हवाले से। नाज़रीन, ईरान के आर्मी चीफ जनरल खातमी ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जस्ते खाकी के सामने खड़े होकर जो है वो वादा किया है कि इंतकाम होगा और इंतहाई खौफनाक इंतकाम आपके दुश्मनों से लिया जाएगा। नाज़रीन, ये जो ऐलान किया गया है और ताबूत पे हाथ रखे, इस के हवाले से क्या अपडेट्स आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। 7 से लेकर 10 जुलाई तक पाकिस्तानी सरहद के नज़दीक भारत ने जंगी मशकें करने का भी ऐलान किया है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 2 दिन पहले इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मुंसलिक जो है वो 4 दहशतगर्द पकड़े हैं जो कि इंडिया के तूलो अर्ज में दहशतगर्दाना हमले करने जा रहे थे। एक ये इल्ज़ाम लगाया गया। अब नाज़रीन, जो होने जा रहा है वो बड़ा खौफनाक है। भारत ने इल्ज़ाम लगाया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जो है वो जैश ए मोहम्मद के जरिए, जो कि कालादम तंजीम है, उसके जरिए इंडिया के अंदर यानी डैम जो हैं उनको तबाह करने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि नाज़रीन, भारत ने बड़े फास्ट ट्रैक की तैयारियां कर ली है कि इस वक्त उसने पाकिस्तान का पानी भी बंद कर रखा है, दरियाए चनाब का। जबकि दूसरी तरफ जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जो दरिया हैं उनको तबाह करने की, दरियाओं के ऊपर मौजूद डैम्स को तबाह करने के हवाले से प्लानिंग कर रहा है। बाबा बनारस के नाम से भारतीय फौज का आप यूँ समझ लीजिए कि नुमाइंदा अकाउंट है, जहाँ पे बिफोर टाइम यानी जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उससे पहले उसके इशारे दिए जाते हैं। तो अब एक बार फिर वहाँ से ये इंकशाफ किया गया और कहा गया जी भारत ने 12 न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर मारने की इस वक्त तैयारियां कर ली हैं। और ये जो डैम्स के ऊपर अटैक है, डेफिनेटली उसके लिए इन्होंने कुछ मंसूबा प्लान कर रखा होगा। पहले ही उन्होंने कहा कि जैश ए मोहम्मद के जरिए पाकिस्तान जो है वो डैम्स को तबाह करने जा रहा है। तो पाकिस्तान को जैश ए मोहम्मद की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को अगर अटैक करने हैं तो पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर आपने वो टनल बनाई तो उसको तो हम मिसाइल मार के तबाह करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का डू और डाई वाला मामला है। वहां पे दूसरे डैम्स जो बने हुए उससे हमें तो गर्ज नहीं है, लेकिन जो हमारे मुआहदे के अकॉर्डिंग, सिंध तास मुआहदे के अकॉर्डिंग अगर दरियाए चनाब का पानी रोका गया तो पाकिस्तान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल जरदारी, उन्होंने कहा कि हम एटमी मिसाइलों से हमला कर देंगे अगर पाकिस्तान की बका को खतरा हुआ तो। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ जो है वो इस मामले को लेकर काफी ज्यादा मसाइल बने हुए हैं। आलमी सतह पे दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान को जंग में झोंकने की भी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कुछ इस वक्त अंजाम दिया है और उसके बाद पाकिस्तान मिडल ईस्ट के अंदर जो अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, ये वो चीजें हैं कि जो पाकिस्तान के दुश्मनों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही हैं। एक तरफ तो मगरबी बॉर्डर पे अफगानियों को पाकिस्तान के खिलाफ इक्विप किया जा रहा है, जदीद तरीन हथियार उनको दिए जा रहे हैं ताकि दोनों महाजों पे पाकिस्तान को अगेंस्ट किया जाए। लेकिन नाज़रीन, दुश्मन शायद भूल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी सोच और तवक्को से भी कहीं आगे की सोच रखता है और उसकी तैयारियां भी पाकिस्तान ने उसके अकॉर्डिंग कर रखी होती हैं। इस वक्त दुश्मन अगर अपने कोई ए प्लान करके बैठा तो पाकिस्तान ने उसके C प्लान तक की तैयारी कर रखी होती है। इस वक्त नाज़रीन, इंडिया पाकिस्तान के साथ छेड़खानी की हद्दुल विसा कोशिश करेगा और इल्ज़ाम लगाएगा कि पाकिस्तान ने डैम्स के ऊपर अटैक किए, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले धमकी दी थी और अब जो है वो दीगर जो शिद्दत पसंद तंजीमें उनके जरिए पाकिस्तान की ऐसा कर रहा है। तो ऐसा नाज़रीन प्लान जो है वो मुकम्मल तौर पे बनाया जा चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि एक और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है
اور وہ ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پہ ناظرین ایران کے حوالے سے۔ ناظرین اس وقت ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ سید مجتبی خامنائی، وہ تو منظر عام پہ نہیں آ رہے، لیکن ان کے جنازے کے موقع پہ ان کی جو آخری رسومات ہیں جہاں پہ مصلی امام خمینی کے نام سے جگہ ہے تہران کے اندر، وہاں پہ ان کا جسد خاکی رکھا گیا ہے، اور پاکستان کا جو وفد ہے وہ بھی وہاں پہ گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے وزیر داخلہ، پاکستان کے وزیر اعظم، تو یہ تمام جو وفد ہے یہ انتہائی بادب طریقے سے وہاں پہ پہنچا اور جا کے خراج تحسین پیش کیا، فاتحہ پڑھی جناب شہید علی خامنائی کے لیے۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج جو ایران کی تمام فورسز ہیں ان کے سربراہان جب وہاں پہنچے ہیں تو جنرل حاتمی جو کہ اس وقت ایران کے سٹنگ آرمی چیف ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ شہید سپریم لیڈر کی اس شہادت کا بدلہ لیں گے، اور بدلے کا مطلب ناظرین آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا، اسی طرح سے ان کے ذمہ داران کو نشانہ بنانے کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔ ناظرین اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مستقبل قریب کے اندر یہ معاملات جو ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت بات چیت کے حوالے سے چل رہے ہیں، یہ بہت عرصہ لمبے نہیں چلیں گے، کیونکہ امریکہ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے یا پھر اشارہ بھی کر رہی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے اندر اس وقت اپنی غیر معمولی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور تیاریوں کا مطلب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایک اس طرح کا انسیڈنٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ایران پہلے ہی تیار ہے، ایران نے پہلے ہی کہا ہے کہ جی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اگر کوئی بھی اس طرح کا غیر معمولی قدم اٹھایا گیا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں کچھ بھی چیز آپ بالکل کلیئر نہیں ہے کہ ایک پکچر بالکل کلیئر ہو کہ جی ایران جو ہے اس کی اور امریکہ کے درمیان معاملات آگے چلیں گے، کیونکہ جب تک جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے اٹیکس کیے جاتے رہیں گے۔ آج بھی بیروت کے اوپر ایک بڑا حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا، یعنی بات چیت کے دوران ایک بار پھر جو ہے وہ اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین یہ بھی خبر سامنے آئی کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں اور ایرانی سپیکر جو ہیں ان کو جب پاکستان کے اندر وہ بات چیت کر کے واپس جا رہے تھے تو ان کو نشانہ بنانے کے حوالے سے پلاننگ تھی، جس کو پاکستان نے ناکام بنایا اور امریکہ کو فوری طور پہ آگاہ کر کے کہا جی کہ یہ وارننگ ہم دیتے ہیں، اگر ہمارے مہمانوں کے ساتھ کچھ ہوا تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شرارت بازی کرنے کی جو کوشش ہے وہ کسی لمحے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت ایران نے یہ جو پیغام دیا ہے یہ بھی جنرل حاتمی کی جانب سے ان مخالف قوتوں کو امریکہ سمیت دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا قدم اٹھایا گیا تو ایران نے آج یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس 4000 کلومیٹر دوری تک مار کرنے والے میزائل ہیں جو کہ یورپ کے پانیوں تک، یورپ کے جو ساحلی شہر ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین کچھ اور بھی اطلاعات آ رہی ہیں اسرائیلی میڈیا کو، تو دعویٰ یہ ہے کہ روس نے S-500 ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایران کو دے دیا ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی کرسٹل کلیئر ہو چکی ہیں کہ روس اور چائنا جو ہیں وہ ایران کو گرنے نہیں دیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ سفارتی محاذ پہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔